सो देखी पार्थिवे हमारा चिकेन पूरा रेडी बंद कर देइछि गरम मसला पके देइछि आ देखी पार्थिवे कौन लागुछि तो माछ हमर गोटे आड़े हे गलानी फ्राए एबे उल्टे दवा माछ को हां हे जे माछ भजाटा देखि पार्थिवे हमारा माछ पूरा फ्राए रेडी हेछि केमि देखाउछि कमेंट से निश्चय जणेबे आ बाबा हमर देखंतु बाबा हमर बाबा हमर खाउजनी पोस्ट दो जा लेग पीस हाय सगळे गुड मॉर्निंग आपण सब केमती अछंती आशा करछि आपण भले छि आ भाई भले रे छि दावडे नुआ ब्लॉग फ्रेश ब्लॉग से तार माने आसी छि आपण बाकू नटई करिया को बहुत सारा नटई नै तो वीडियो रे बनी रहतु फर्स्ट टाइम को वॉच करन तो केमती लागला कमेंट से नीचे जानबे जदी भल लागला लाइक से सब्सक्राइब कर देबे निहाती कर देबे बिल्कुल भी भूलिबेनी तू कोन छोट होछ ना जो लंबा होछ जहा होछ गोटे रे लंबा सो आज होछ संडे माने होछ छाड़ खाई सेमिति तो आम राति मास छाड़ी नथलु किंतु 5 दिन छाड़तु ना बहुत बड़ा कथा तो आज हमर छाड़ खाई स्पेशल सब कोन होजी चलो वीडियो रे बनी रहता देखंतु कोन कोन सब करूची तो हमर पंचुक पालन देखंतु कोन कोन आईजी सब देखि रहते चिकन ढेर सारा चिकन तादे दीटा गोटा लेग पीस आ ता सहित आईची देखि परतु एटा की माछ मु आर ना गां किछि जानिनी जाई के आइछ जे माने एई नेई के आछचंदी माऊ भणजा कहले माछ नेई के आछची आ एटा की समुद्र माछ मु जानि लुणी माछ किंतु को माछ मु जानिनी तो एटा जदी को माने चिन्हि चंदी निहे कमेंट में जणेबे एटा को माछ तो नाही मु जानि छी एटा की माछ कमेंट में निहे जणेबे देखि परथवे माछ आगे देखाउ जा माछ उडा खाली मसाला फ्राई हबो आ हमर चिकन पूरा बढ़िया से गोटे हम आज छाड़ खाई पालन तू केते एक्साइटेड छाड़ खाई करिया पई तापर देखि पारथि रसुन फसुन छड़ा हेइची बाकी सब मसला मसला काजू कि ना बट्टा बटी चलंतु करिवे काजू खाई देखिया खा के दिखा हां एकदा टोटी रे कोण करी पुरै दे तो देखि पारथिबे एठी चिकन पई मैरिनेशन रेडी कर देइची माने दही लंका गुंड हळदी आ लूण सोरिष तेल आ चिकन मसला गरम मसला सब पकई गोटे मैरिनेशन टा रेडी करची भल्लो से देइची मिक्स करी पूरा दही को फेंटी देइची एबे हम आको पूरा चिकन पकई दा चलो तो हम चिकन मैरिनेशन देखि परथियो पूरा बढ़िया से मैरिनेट कर देइ देखंतु पूरा बढ़िया से मैरिनेट हेइची एबे जिबे हम मसला बारी को जेके मसला मसला सब बट्टा बटी कर दवा चलंतु जल्दी जल्दी देखि पारथुवे एटी मसला मसला बाटी रखि देइची अदा रसुन पेस्ट आ एटा होची पियाज एटा होची टमाटो तो देखि पारथुवे एटी मोटी बसी बसी किना माछ को देखुची कोठी तार कोना अछि कोठी से खाए कुआडे से कोन काढे एई जो जिंस बसी बसी किना से चेक करची हेला तो चलंतु हम माछर फर्स्ट मैरिनेशन टा दे दवा जोटा कि भितरु पसी जियो भल्ले से धोउ जौरी ताको जत्ते धोइले भी से पानी बाहरियो देखि पारथुवे पूरा आलू कटा कि रखा हिची हम घरे आलू खाए लोक अधिक चिकन खाए खास करी एई मोटीटा मो भाई मत तो एत्ती गाड़ू भी अभाव हो जाउछ हाथ छाड़ दे मु पकौ तो देखिबा जे हळदी पके देइची एबे लंका गुंड पके दवा भल्लो से जेंति डी भितरु पसी जियो जे कोना रे नै कट्टा रे पुरै की डी भल्लो से मालिश कर दउ ता लूण एत्ती लूण पड़ीबा लेंबू भाई को पानी नै लेंबू रे खाली एटा नउजी 6 टका 7 टका परे आउटी पड़िबो सब जिंस सेते एबे सब अल्प अल्प खाली लूणटा पके देइची बस सेतिकी भल्लो से मैरिनेशन कर दे पूरा भल्लो से ता भीतर हाथ पूरी मैरिनेशन कर दे तो पाटी भीतर कहनी तो पेट भीतर कहनी जो कट मराई सब सेइथरे हां सेइथरे सब करे भलसे कर दे एई जो मसलाटा पसी जीवो भीतर को हैला हेले कोन ना भीतर लूण फुण पसिला आउ मैरिनेशन हेकि रहिला परे त फ्राई करिवो से पूरा भल्लो से लूणटा माने भल्लो से परफेक्टली लागे यार कंटा कोन कहले कोनटा केजन मु जानि से कोन पचरी के नै कि आइची खइला माछ खाय के इच्छा होची कहि कि ना मते पूरा चारन मार्केट घुरे देई जेन छोरनी एई माछ ना बस एई माछ ना मु माछ जानि किछि मो तापर एइटा को से नै कि आइला 109 मार्केट रु कहला एइटा मु कहली कंटा पानी आखिया कहला मु कहली पानी आखिया रे प्रबल कंटा
এইটা ପଚାରିଲା ତାକୁ ମଝି କଣ୍ଟା କହିଛି କ'ଣ କହିଛି ଲୁଣି ମାଛ ତ ପ୍ରାୟ ମଝି କଣ୍ଟା ହେଇଥାଏ ସେଠି ନେଇକି ଯାଇଛି କହିଲା ଏଇଟା ମୁଁ ସ୍ନାକ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଆଇଟମ୍ରେ ଖାଇବି। 5 ଦିନ ଯଦି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ମାସେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ମଣିଷ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା ଭାବନ୍ତୁ। ଏଠୁ ସିଏ ଏଇଟା ନେଇକି ତାର ଆଇଛି ବାବା ଖାଲି ଚିକେନ୍ ପାଇଁ କୁହା ହେଇଥିଲା ଆଉ ସିଏ ତାର ଏତିକି ନଟଇଁ କରିକି ନେଇକି ଆଇଛି। ସେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହେଁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମୋତେ ହିଁ ନଟଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ବଇଛି ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ନଟଙ୍କି ଆଉ ଯିଏ ଯାହା ନେଇକି ଆସି ମୋତେ ଥୋପି ଦେଲେ ମୋ ମୁହଁରେ ମୋତେ ଏଇଟା ବନେଇ ଦେ। ମୁଁ ବନେଇବା ମଣିଷ ଆଉ ଭଲସେ ତାକୁ ଟିକେ ଇଏ କରିଦେ। ତାପରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ତ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ମାଛଟା ତ ପରେ ଫ୍ରାଏ ହବ, ଗରମ ଗରମ ଫ୍ରାଏ ହବ ଖିଆ ହବ। ତ ତା ଦେହରେ ଆହୁରି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ବେସନ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ସିଏ ସବୁ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରିନେସନରେ ହବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଚିକେନଟା କରିବା। ସବୁ ତ ବଟାବଟି ହଁ ସବୁ ଶେଷ। ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବୁଢା କଡ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଏଠି ଆମର ପ୍ରେସର କୁକର ବସା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେସର କୁକରଟା ବସା ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର ପ୍ରେସର କୁକର ଗରମ ବି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତେଲ ପକେଇବା। ତେଲ ଆମର ଯାଇଛି ପଡ଼ି ଏବେ ପକେଇବା ଆଳୁ। ଦହିବରା ଆଦିବାସୀ ହେୟାର ଅଏଲ ଆମର ଆଳୁ ଛଣା ହଉଛି। ହେଲେ ଆମର ଚିକେନ ପୁରା ଭଲ ହେଲେ ସେ ଚୁଟି ହବ ନା କ'ଣ? ଚୁଟି ବାହାରିବ। ଆଳୁକୁ ଛାଣିଦେବା ଭଲସେ। ଛାଣିଦେବା ନା କ'ଣ ଭାଜିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଗେ ପେଟେଇ ଦେବା। ମୋଟା ମୋଟା ନା ଗୋଲିଆ ଗୋଲିଆ ସମସ୍ତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବନାନ୍ତି, ଆମର ଗୋଲିଆ ଗୋଲିଆ ବନା ହଉଛି। ୟା ପାଖରେ ଆପଣ ଆସି କୋର୍ସ ନିଅନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେସିପି ନାଁ କ'ଣ, ନହେଲେ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ସବୁ ରେସିପି ବନାଉଛନ୍ତି ସେ ଭୁଲ ରେସିପି। ସୋରିଷ ତେଲରେ ରିଫାଇନ ଅଏଲ ୟୁଜ କରାଯାଇନି, ଆଦିବାସୀ ହେୟାର ଅଏଲ। ତ କୋଉଠି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରଟା ଖୋଲିଛୁ ସେଟା ବି କହିଦେ। ଝୁମୁରି ତେଲ ଇଆରେ ସେ ଖୋଲିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆମେ ଏଠି ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଆଳୁ ଫ୍ରାଏ ହେଉଛି। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍ ୱିଥ୍ ଆଦିବାସୀ ହେୟାର ଅଏଲ। ଏମିତିଆ ମାନେ ରେସିପି କେବେ ଶୁଣିଥିଲେ ଆଗରୁ? କରିଛନ୍ତି କେବେ? ଆପଣ ଶିଖି ନଥିବେ। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ସିଟି ବାଜିବ ସେଠୁ। ରସଗୋଲାରେ ଗୁଲାବ ଜାମୁନ ବନା ହଉଛି। ଆଳୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଲ ଗୋଲ। ଆଳୁ ମାନେ ଆମର ପେଟେଇଛନ୍ତି। ଆଳୁ ପେଟେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଳୁକୁ ପୁରା ନାଲି ନାଲି କରି ଛାଣି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନାଲି ନାଲି ହେଇକି ଆଳୁ ଛଣି ହେଇଛି। ତେଲ ଏବେ ପକେଇଦେବା ଆମର ପିଆଜ, ତେଜପତ୍ର, ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ଭାଜିବା ଭଲସେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ଶୀତ କେମିତି ପଡ଼ିଲାଣି? ଏପଟେ ଦିନ ବେଳେ ଟୋଟାଲି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁନି, ମାନେ ନର୍ମାଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ରାତି ବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଦିନ ବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁନି। ଟୁଇଁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ନା ଆସିକି କହୁଛି ଆମର ସେପଟେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଯେ ମାନେ 8ଟା ସ୍ୱେଟର ରଖିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଟୋଟାଲି ସ୍ୱେଟର ନାହିଁ, ଆଣିନି ଟୋଟାଲି। ଏଠି ଥଣ୍ଡା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହିଁ ନାହିଁ ତ ସ୍ୱେଟର ଆଣିବୁ କୋଉଠି? এটা ବିଲକୁଲ ଏପଟେ ଥଣ୍ଡା ପଡୁନି, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ସତ କଥା, ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଦିନ ବେଳେ ଏତେଟା ଥଣ୍ଡା ଟୋଟାଲି ନାହିଁ, ମାନେ ନର୍ମାଲ। ଆମର ତ ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଚାଲିଛି ଦିନ ବେଳେ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥିବ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ। ଏପଟେ ତ ବିଲକୁଲ ବି ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଗହଳି ଏରିଆ ଯୋଉ ତ ଥଣ୍ଡା। କ'ଣ କରୁଛୁ ଲୋ? कुछ तो कर रही थी। ଏବେ ଆମର ହେଇଗଲାଣି ପିଆଜ ଭାଜି। ପକେଇବା ଆମର ରସୁଣ ଅଦା ବଟାଟା ଆଉ ପିଆଜ ବଟା। हलवा हलवा ପିଆଜ ହାଲୁଆ। लहसुन का हलवा। ରସୁଣ ଟିକେ ରଖିବା ଆମର ମାଛ ପାଇଁ। ଅଦା ରସୁଣ ପାଇଁ ବାକି ସବୁ ପକେଇବା। घर 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 କେମିତି ଭଏସ ଦିଆଯାଉଛି। এইটা ବି ଆପଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ ଟୁଇର କୋଚିଂ କ୍ଲାସରେ ଯଦି କି ଝୁମୁରି ତଲିଆ ଯିବେ। ହଁ ସେଟା ତା ଅଲଗା ଅଛି, ସେଟା ରେସିପି ସହିତ ନାହିଁ, ତା ଅଲଗା ପଇସା, ତାର ଅଲଗା ପଇସା। ହଁ घर 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 घर
कार्टून है घर 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 କହିଲା ଏ ମୁଁ ଡେମୋ ଦଉଛି ହେଲେ ସିନା ଆସିଛି ମୋ କ୍ଲାସକୁ। ତ ଡେମୋଟା ଟିକେ ବେଶୀ କାଟୁଛି ଲୋ ଏ ସେଠି ଆମେ ରଖାଯାଇଛି ଏଠି ୱାଟରମେଲନ୍ ପ୍ୟୁରି କେକ୍ ବନିବ। କେକ୍ ବନା ହବ ଏଇଟା ମଇଦାଟା ଗୋଳଉଛି ମଇଦା ଗଳାଉଛି ହାଲୁଆ ସେଟା ମୁଗ ଡାଲ ହାଲୁଆ ବନିବ। ଆମର ପଡିବ ଭାନିଲା ଏସେନ୍ସ ଭରି ଭରିକି ୱାଟରମେଲନ୍ ପ୍ୟୁରି କେକ୍ରେ ୱାଟରମେଲନ୍ ପ୍ୟୁରି କେମିତି ପଡ଼ିବ କହ। ତ ଆମ ଟମାଟୋ ବଟାଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରିଟା ୟାକୁ ହିଁ ଭଲସେ ପୁରା କଷିଦେବା। ତାକୁ ଆମେ ଶିଳରେ ବାଟିଛୁ। ହଁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ କୋଉଥିରେ ବାଟିଛି ଦେଖିଛି हमारा राज राज नहीं रहा ना कौन कौन तू तत्ता काटिब आगे आसिक रही राशि रे ନା ମୁଁ ବାଲ୍ଟୁ ବନେଇକି ରଖିଛି ପ୍ୟାକ୍। ଏବେ ଆମର ପଡ଼ିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୁଣ ନେଇଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ଚିକେନ ମସଲା ଗରମ ମସଲା ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଏତିକି ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଆମର ଚିକେନରେ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସବୁ ପକେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆମର ପଳିବ 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ପକେଇଦେବା ଏଇଆକୁ ସବୁ ଆମ ମୋଟିର ଳ ପାଟିରେ ବସେନି ଆଉ ମୋ ଳ ଏମିତି ପାଟିରେ ବସିଲା ଯେ ପଡ଼ିବ ଜାଗାରେ ପଳିବ କହିଦେଲି ପଳିବ। तुसी कौन थोड़ा वासना भल पले एबे एबे तके मने पकोउती तू आइलु हाँ एक्चुअली ठीक टाइम रे आसल लिया ताको धोइबो एटा निया इसको भी लो इसको भी धोना ये बड़ा वासना होती को पकई दबो अबे सीक्रेट मसाला लागुजी खाली मसाला खाई दिबो हाँ खाई दियो ताले आमे चिकन खाई दो माछ खाई दो ना बाबूजी टुकड़ा आसलो मसाला दे आउ बस टुकड़ा आसलो फेवरेट काम वो फेवरेट का पर बताई कि ये कर दो जोटा कि करिले स्ट्रेस मुक्त हुए हो बासन मारदी सीरियसली तब बस स्ट्रेस अछि दुनिया से कर टुप्पी स्ट्रेस कौन कहूँ स्ट्रेस स्ट्रेस बुनिया थी निजे स्ट्रेस से पड़े थे मु स्ट्रेस रे पड़ी छै पाठरे किछि मु एई रे पड़िबो कहूथि पड़िबो वाह कोन लागुती हैं आइडी सब जगह माली बनी थे मते सेहि में आखिली खाया पाई ए है मासे एपटे तो बिलेई ना तो फाइनली पहुंच जाई एपटे से आड़े आड़े पाकू देखी बात है मासूम से चेहरा वाला मोड़े से मासूम बिल्कुल होते मासूम चेहरा वाला मनीषा मासूम देखा लागछ ना कोन हाँ जा बुली जा कौन करबी घुची जेबी जा बुली जा गुल 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 याव मुंड बड़े कसिगला मैं दिवस ताको देखिए डूब के देखिए बिस्कुट के खाए डूब से डिप कर दियो सेटे चिकन देखि के जे बिस्कुट खाए आ जने आइला बुढ़ा वासना संगी वासना रे मोना करछि चिकन खाइबो बोली देखिए खाइबो कहि सालेनी ऑलरेडी कहला के चिकन का सदा पड़ना खाइबे डूब से नहीं ठीक हलवा भी पड़ी छि बिस्कुट लोई खाई दियो तो एबे पके दवा हमरा मेन जिंसटा चिकन चिकन पनीर पूरा मैरिनेट जो है पोछी बाछी के पके दवा भल से टोटली फिंगा फिंगी सिस्टम नाही ये हुई ना बात बस हाउ टू कम टू सी वेयर आर यू एबे आगो भल से पूरा सब लेग पीस बा देखु जनी ऊपर उलुरु उलुरु होई के अनेइची उलुरु उलुरु सी अनै जे नै जानी मु के ना अनै जागो हाथ वाली जे मो फेवरेट पीस होची लेग पीस आ मोटीरा हमर होची ये कौन कहले कौन सेटा मो विंग पीस ताको भारी पसंद आ बाबा को हमर कराडा भारी पसंद मते सब पसंद
ଏ ଟୁଇଁକୁ ଆମର ସବୁ ପସନ୍ଦ, ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଭାଇକୁ ଆମର ଖାଲି ଯୋଉ ଚିକେନର ମାଉଁସ ପସନ୍ଦ, କଟା ଚିକେନର ପିସ୍। ମାଉଁସ। ସିଏ ଟୋଟାଲି ହାଡ଼ ଛୁଇଁବନି। गिल्ली 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 ये देखो हैंड पीस ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପିସ୍ ଟା ନାଇଁ लो टू लिपु में हॅन्ड पिस टा देना 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 अभी गिर जाता देना लापरवाही का नतीजा। देना तब देना खाई कग नाउ मासी ହେଇଗଲା ହଉଛି ଲୋ ଟୁ ହେଇଗଲା କଞ୍ଚା ହେଇଗଲା ୟା ଏଇଟା ଆମ ଲେଗ ପିସ୍ ଏହାକୁ ପୁରା ଭଲସେ କଷିବା ଭଲସେ। दीदी को बास्ना हेला लो दीदी वो आ रही पालिनी सीधा आसिकी किचन रे वो कोई देखे दीदी केते बाटा पड़े ପୁରା ଆମର ଚିକେନ ରେଡି ଖାଲି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଲେଗ ପିସ୍ ଟା वाओ ଖାଲି ପାଣି ଆମର ପଡିବ ଆଳୁ ଫାଳୁ ଦେଇକି ପୁରା ଭଲସେ ଦେଇଛି କଷି। ଏବେ ମୋ ଆମର फेवरेट आलू ପାଣି। देखियो केते सुंदर देखा हो फेवरेट आलू ଏମିତି ମତେ ବଢିଆ ଲାଗେ କୁଡକୁଡିଆ ଆଳୁ ଖାଇବାକୁ। वाह केते टेस्टी देखा होची केते सरीबो ସଇଲା ତ ଖାଲି भूख ଆଉ संभाड़ी होनी ପାଣି ପଇଲା ସଇଲା। अच्छा तो ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଚିକେନ ପୁରା ରେଡି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଗରମ ମସଲା ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଆମର ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟକୁ ଯୋଉଟାକି ମାଛଟାକୁ ଭଜା ଭଜି କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସବୁ ଯୋଉ ମାଛ ପାଇଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ନେଇଛି ବେସନ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ନେଇଛି ଲୁଣ ନେଇଛି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନେଇଛି ହଳଦୀ ଟିକେ ବି ନେଇଛି ଆଉ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ବି ନେଇଛି ନାଲି ନାଲି ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ଆଉ ଏଠି ଗରମ ମସଲା। ଏବେ ଏଥିରେ ପକେଇବା ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା। ଆମ ଲେମ୍ବୁଟା ତ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଆଉ। ବଢ଼ିଆ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ଟେ ବନେଇବା। लंका ना सेटा जहाँ भी बोही गलानी सेटा होची एटा कलरटा ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ବି ତା ଦେହରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ବଟାଟା ଆ ଦେହରେ କିଛି ପାଣି ଫାଣି ପକଉନି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଳେଇବା। ଯଦି ପାଣି ଦରକାର ହେଲା କି ଟିକେ ମିଶେଇବା କି କ'ଣ କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦିଦି କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ फाइनली पूरा पेस्ट कर दिस ताको ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ପେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆମର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ। ଏବେ ଏଇଥିରେ ମାଛକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା। से बढ़िया आसला माछ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଛକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ मालिश करा बढ़िया से ये डिश एक्चुअली में पखाळ भात सहित पूरा उड़ी जीव ना जनका गोटे ଏଥିରେ ବସିବ। ମାଛଟାରେ ନା ପେଟରେ କଣ୍ଟା ଅଛି गोटे कंटा जीव नहीं ଜାଣିନି। ହଁ ଏଇ ମଝିଟା କଣ୍ଟାଟା ପୁରା ଯଦି ତାକୁ ଦେଖିକି ଯଦି ଏଇ ଧାରଟା ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ପୁରା କଣ୍ଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଲମ୍ବାଟା ଦେଖାଉନି ଏଇଟା ପୁରା କଣ୍ଟାଟା। देखि पारथि से माछ कम देखाउ जो कहली गोटे जो आंबटा ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଭଲସେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେଇଛି। ବାକି ସବୁକୁ ବି ଏମିତି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ कि କରି देखले एटा कहबे कहबे एटा को येटा बोली कहबे कोन बाइगण फाइगण छाणीला बडे रखा ही गोटे कोंडे ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପୁରା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ଯାକ ଦେଖାଉଛି। ପୁଣି ବାଇଗଣ କହିବୁନି ହେଲା। ବାଇଗଣ ନୁହଁ ସେ କହୁଛି ସେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଦିଟା ମୁଁ କେତେ ନଟେଇ ସବୁ ମତେ ଚଲଉଛନ୍ତି ମାନେ ଛାଡ ଖାଇ ମାନେ ଏମିତିଆ ଛାଡ ଖାଇ କଖାରୁ ଫୁଲ ଡିଟୋ ଦେଖାଉଛି ଏଟା କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉ। ହଁ ସୋ ଆମର ତେଲ ହେଇଯାଇଛି ଗରମ ଆମେ ପକାଇବା ମାଛକୁ ଧିମି ଆଞ୍ଚରେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାଛ। ରବି ଭାଇ ବରା ଦୋକାନ ତ ଶୁଣିଛି ଯିଏକି ତେଲରେ ହାତକୁ ଦେଇକିନା କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ମୋ ଭଉଣୀ ଯିଏକି ସେ ବି ସେ ତେଲ ଭିତରେ ହାତ ପକେଇକିନା ଆଣି ପକେଇଲାଣି। ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ପକେଇ ଦଉଛି ନଷ୍ଟ କାଇଁ କରିବି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବାସ୍ କାଞ୍ଚି ପକା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଯାଉଛି ଆମର ପନିରକୁ ଟେଷ୍ଟି ବାଲା କ'ଣ ମାଛ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ ଛାତ ଉପରେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ବନେଇଥାନ୍ତା ଆମର ନାଇଁ ଆଉ ପଖାଳ କଂସା ଧରିକି ବସିଥାନ୍ତେ। ତାପରେ ଖରା ଯୋଉ ହଉଛି କହିଲେ ଛାତରେ ବନେଇଥାନ୍ତେ। ଛାତ ଉପରେ ଖରା ହଉନି ଗରମ ତ ଲାଗୁଛି ତଥାପି। ବା ଘର ଭିତରେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଛାତ ଉପରେ ଖରା ହଉନି। କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ଆଉଛନ୍ତି ସବୁ। କଣ କହିଲୁ? ମୋରି ଭାଗ୍ୟରେ ସବୁ କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ଜୁଟୁଛ। ଆମେ ସବୁ ଜୁଟିବୁ। ତ ମାଛ ଆମର ଗୋଟେ ଆଡେ ହେଇଗଲାଣି ଫ୍ରାଏ। ଏବେ ଉଠେଇଦବା ମାଛକୁ। ହେଇଛି ମାଛ ଭଜାଟା। ଖାଲି କଡ଼େଇଟା ଯଦି ପ୍ଲେନ୍ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଏମିତି କଡ଼େଇ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିବାକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଉନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମାଛ ପୁରା ଫ୍ରାଏ ରେଡ଼ି ହେଇଛି। କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଟେଷ୍ଟ ବି କେମିତି ହେଇଛି। ସୋ ଆମର ସବୁ ରୋଷେଇ ଶେଷ। ଫାଇନାଲ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆସିକିନା 2ଟା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଖିଆପିଆ କରିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ବସି ପଡ଼ୁଛୁ ଖାଇବାକୁ। ଏଇ ବୁଢ଼ା ଖାଇବା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲାଣି। ଆଉ ଆସ ଆସ କୁଆଡ଼େ ସେଇଆ ସିଏ ଫେରେ ପରଟା ଖାଉଛି। ପରଟା ସହିତ ଚିକେନ କଷା। ଆଉ ବାବା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି ପୋଷ। ଆଉ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନଟା କେମିତି ହେଇଛି ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଆମର ମାଛ। ଆଜି ଆମର ଉଡ଼ିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଲେମ୍ବୁ ଏତିକି ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଖାଇବି ଦେଇଛି। ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ବସି ପଡ଼ୁଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛି। କେମିତି ହେଇଛି ଟୁଇଁ ଖାଇବା? ବୁଢ଼ା ତ ଆମର ଆଗୁଆ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ କେବେ କହିବନି କେମିତି ହେଇଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ। ବାବାଙ୍କର ଲେଗ୍ ପିସ୍। ଏଇଠି ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ହି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଲେଗ୍ ପିସ୍। ଆଉ ଏଇଠି ପିଆଜ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଦହିରା ସେମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେପଟକୁ। ମାଛ ଭଜା। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଳୁ ଦେବା ଦଳି ଝୋଳ ଦେବା ଢାଳି। ତ ଦିଦି ବା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପିଆଜ ଟିକେ ବାବାଙ୍କର ବି ଚାଲିଛି ଖାଇବା। ଲେଗ୍ ପିସ୍। ମାଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସିଝିଛି। ଲଙ୍କା ଫଙ୍କା ଗୁଡ଼େଇକିନା ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଟୁଇଁ ତୁ ଅନେଇଥିବୁ ତୁ ବି ଖାଇବୁ। ସେ ଅନେଇଛି ପୁରା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି। ସେ ପୁରା ଅନେଇଛି।